नमस्ते माँ सरस्वती विद्या प्रदायिनी नमस्ते माँ ज्ञानदात्री हंसवाहिनी श्वेतांबरी सिद्धिदात्री श्वेत पद्मासनी शतरूपा बाणेश्वरी हे वीणावादिनी शारदा बरदा मागो सद्ज्ञानदात्री सर्वगुण संपन्ना मा पुण्य दिव्य मूर्ति वेदमाता बागीश्वरी ब्राह्मी विश्वरूपा विकास हुई ज्ञान हेले तुम कृपा अनंत कोटि प्रणाम चरणे तुमरी अज्ञान नाश कर मा पारे दया करी आहे साधु जने मन कर्ण देई सरस्वती महिमा कहूची बुझाई सदाशिव नामे जने गरीब ब्राह्मण अवंती नगरी रे रहुथिले जान शांता देवी तांको पत्नी भक्तिमता नारी दिन तांको बीतुथिला शिव सेवा करी ईश्वरंक कृपारु से गर्भवती हेले स्वामी सदाशिव शुणी हरस होइले किछि दिन परे एक जन्म हेला पुत्र सदाशिव शांता दुहे हेले आनंदित माता पुत्र नाम कालिदास देले स्नेह सरधारे केबे उड़ान करिले कालिदास थिले भारी दुष्ट प्रकृतिर कहा प्रति तांकर जे नथिला डर साठ पढ़िबारे मनटी नथिला खेलकूदरे तांकर समय बीतिला एहा देखि पिता माता चिंतित होइले बहुत बुझाई चाटशाली नहीं गले पाठरे मन नथिला कालिदासंकर सांग साथी संगे कली कले बारंबार गछरे चढ़िले से पानी रे बुड़िले सांग साथी मानंकु से मार धर कले बाटे घाटे सबु आणे कले से ही कली दिनकु दिन दुष्टामी गला तांक बली अन्य सांग साथींकर पिता माता जेते गुरुंको पाखरे आसी कहिले समस्ते आमे आउ आम पिला पठाइबु नाही जदि कालिदास आसे शिक्षा दान पाई
ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ, ତା କଥା ନ ମାନିଲେ ଦେଉଛି ସିଏ କଷ୍ଟ। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଶୁଣି ଅଭିଯୋଗ, କାଳିଦାସଙ୍କ ପିତାକୁ ଡକାଇଲେ ଆଗ। କହିଲେ ହେ ସଦାଶିବ ଶୁଣ ମୋର କଥା, କାଳିଦାସ ପାଇଁ ମୋର ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ତୁମରି ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ପଠାଇବ ନାହିଁ, କାଳିଦାସର ଦୁଷ୍ଟାମି ପାରିବିନି ସହି। କାଳିଦାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଡୋରି, ସଦାଶିବ ଫେରିଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରି। ଶାନ୍ତା ଆଗେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ବୁଝାଇ, କାଳିଦାସର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ପାଠ ନାହିଁ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଶୈଶବ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଗଲା, କୈଶୋର ବୟସ ତାଙ୍କ ଉପନୀତ ହେଲା। ତଥାପି ଦୁଷ୍ଟାମି ତାଙ୍କ କେବେ ଗଲା ନାହିଁ, ସବୁଠି କଳି କଜିଆ କରୁଥିଲେ ସେହି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ଚାଲିଗଲା, କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଯେ 16 ବରଷ ହୋଇଲା। ଅକସ୍ମାତେ ତାଙ୍କ ପିତା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଶାନ୍ତା ଦେବୀ ଭାଙ୍ଗିଣ ପଡ଼ିଲେ। ପୁତ୍ର କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ବୁଝାଇ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁହି। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ କାଳି କିଛି ନ ବୁଝିଲେ, ପୂର୍ବ ପରି କାଳିଦାସ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଲେ। ଶାନ୍ତା ଦେବୀ ଦିନେ ଡାକି କହିଲେ ରେ ବାବୁ, ବନସ୍ତକୁ ଯାଇ କିଛି କାଠ ତୁ ଆଣିବୁ। ଶୁଖିଲା କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ଘରେ ନାହିଁ, ଭୋଜନ ପାଇଁ କେମିତି କରିବା ରୋଷେଇ। ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ ଗଲେ, ପାଖ ବନସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବୃକ୍ଷକୁ ଚଢ଼ିଲେ ସେହି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଧାରୁଆ ଟାଙ୍ଗିଆ ଖୋସି ଯତନେ ଅଣ୍ଟାରେ। ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ କାଳିଦାସ ଆନନ୍ଦେ ବସିଲେ, ଅଣ୍ଟାରୁ ଟାଙ୍ଗିଆ କାଢି ଡାଳକୁ ହାଣିଲେ। ଯେଉଁ ଡାଳେ ବସିଥିଲେ ହୋଇଣ ରସ, ସେ ଡାଳ ମୂଳକୁ ହାଣୁଥିଲେ କାଳିଦାସ।
ବସିବ ଖାଣ ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ମାଣିକେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ରାଜା ରାଜୁତି ସେ କରୁଥିଲେ ସୁଖେ ଥିଲେ ପ୍ରଜା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ବିଦ୍ୟାବତୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଯାଉଥିଲେ ହାରି ସେହି ବିଦ୍ୟାବତୀ ଦିନେ ଘୋଷଣା କରିଲେ ବିଦ୍ୟାରେ ମତେ ଆସି ଯେ ହରାଇବ ଭଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁହିଁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବି ତାଙ୍କରି ହାତ ଧରି ମୁଁ ଶାଶୁ ଘର ଯିବି ଏହି ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନ ଗୌଡ଼ ଦେଶକୁ ସବୁ କରିଲେ କି ଗମନ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହୋଇ ନ ଫେରିଲେ କେହି ବିଦ୍ୟାବତୀକୁ ଯେ ଜିତି ନ ପାରିଲେ କିଏ କେତେ ଆଶା ରଖି ଆସିଥିଲେ ଧାଇ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ନ ଗଲେ ମୁହଁକୁ ଶୁଖାଇ ବନପଥ ଦେଇ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯାଉଥିଲେ ଅକସ୍ମାତେ ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଡାଳେ ବସି ଅଛି ସେ ଡାଳ ହାଣୁଛି ଏହିପରି ମହାମୂର୍ଖ ସଂସାରେ କେ ଅଛି ଯେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ବିଚାର କରିଲେ ବିଦ୍ୟାବତୀ ପାଖେ ଆକୁ ଡାକି ନେବା ଭଲେ ମହାପଣ୍ଡିତ କହିଣ ପରିଚୟ ଦେବା ବିଦ୍ୟାବତୀ ସାଥେ ଆକୁ ବିବାହ କରାଇବା ଏ ମୂର୍ଖ ସାଥିରେ ଯେବେ ହେବ ବାହାଘର ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ବିଦ୍ୟାବତୀଙ୍କର জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত যে হরস হইলে কালিদাসଙ୍କୁ ডাকিণ বুঝাই কহিলে সুন্দরী কন্যা রত্নଙ୍କୁ বিবাহ হেবা পাই পণ্ডিতଙ୍କ সাথে গলে কালিদাস ধাই ଯିବା ସମୟରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନ କହିଲେ ହେ କାଳିଦାସ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତୁମେ ଆମ ଗୁରୁ ବୋଲି ଦେବୁ ପରିଚୟ କାହାରିକୁ ତୁମ୍ଭେ ସେଠି ନ କରିବ ଭୟ ବିଦ୍ୟାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୌନ ରହିବ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସଂକେତ ଯେ ଦେବ କାଳିଦାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲେ
सभा आरंभरू सेही मौन रहिले पंडिते कहिले गुरु कथा हेबे नाही ठारे कहिबे गूढ़ तत्व को बुझाई जहा पचारिबा कथा तुम्हे पचार सांकेतिक रूपे गुरु देवे ता उत्तर सब कथा सुनी विद्यावती राजी हेले एक आंगुली देखाई प्रश्न जे करिले एक आंगुलीर अर्थ को बुझिबा पाई उत्तर पाइबा आसे रहिले से चाही कालिदास एक आंगुली को देखी भाविले इए मोहर फुटाइब आखि गोटिए आखि को मोर जदि फुटाइब दुई आखि फुटाइबी बसी कांदुथिब भावी कालिदास दुई आंगुली को देखाई संकेत देले से विद्यावती को विद्यावती भाविले आंगुली देखाइली एक ब्रह्म द्वितीय जे नास्ति कहिली कालिदासंकर दुई आंगुलीर अर्थ तहिरु प्रकृति आउ पुरुष जे जात प्रथम प्रश्नर ठीक उत्तर पाइले मने मने विद्यावती आनंदित हेले पुणी प्रश्न कले तिनी आंगुली देखाई त्रिगुण को तुम्हे कुह बुझी छकी नाही कालिदास बुझिले टी आंगुलीर अर्थ दुई आखि नष्ट करी देहे देव हाथ तहु कालिदास चारि आंगुली देखाई ठारे कहिले ताकू छाड़िबिनी मुही दुई आखि सह अंग करिबी मु नष्ट मते कष्ट देले ताकू देवी मुही कष्ट कालिदासंकर चारि आंगुली को देखी विद्यावती उत्तर तो पाइले सठिकी भाविले टी कालिदास कहउछंती मते त्रिगुण साधना पाई जोग कर चिते चारि जोग कले तुम्हे त्रिगुण साधिब आध्यात्मिक मार्ग तुम्ह प्रशस्त होइब विद्यावती पुणी पांच आंगुली देखाई उत्तर अपेक्षा टी रहिले अनाई विद्यावतींकर पांच आंगुलीर अर्थ मन केते प्रकारर कुह हे दूरीत
কাଳିদাস অন্য অর্থ যে বুঝিলে এ কন্যা চাপুড়া গোটে দেব মোর গালে চাপুড়া মারিব যদি ମୋ গালরে ସେହି মুথ মারি তা মুহକୁ দেবী মু ফটাই কালিদাস মুথ গোটে মারিবা পাইকি হাত মুঠা করি তাঙ্কু রহিলে চাহিকি কালিদাসঙ্কর হাত মুঠাকু দেখিল বিদ্যাবতী উত্তর যে পাইগলে জাণ সবু মূলে পরমাত্মা তাঙ্কু যে চিন্তই পাঞ্চ মন সাধনার প্রয়োজন নাহি হস হস মুখে বিদ্যাবতী যে উঠিলে পরাজিত হেলি বলি স্বীকার কলে খুশিরে ফাটি পড়িলা রাজাঙ্কর সভা বরমাল্য দেই বিদ্যাবতী হেলে বিভা আনন্দরে উয়াসকু গলে গুরুজন মানଙ୍କର আশীর্বাদ নেলে মধুসজ্জা রাতি তাঙ্ক যেবেটি আসিলা বর কন্যাଙ୍କ আনন্দ সীমা টপি গলা ঠটা মজা কৌতুক କରୁଥିଲେ ସେହି ଓଟ ଏକ ବୋବାଇଲା ଦୂରରେ ଟିରହି বিদ্যাবতী কালিদাস মুহକୁ চাহিলে অতি কশ্চিৎ বাগ যে বিশেষ কহিলে মহামূর্খ কি বুঝিব সংস্কৃতর ভাষা সাগর কি মেটাইব তুষার্তর আশা কহি কালিদাস উত্তর যে দেলে এহা শুনি বিদ্যাবতী আশ্চর্য হইলে কালে ভুল করি দেলা এ কথা ভাবিণ উট্র বোবাউচি বলি কহিলে তৎক্ষণ কালিদাসଙ୍କ মুখରୁ শুনি গ্রাম্য শব্দ মহাজ্ঞানী বিদ্যাবতী হইলে স্তবদ জানিলে মহামূর্খ କିଛି জ্ঞান ନାହିଁ পরাজিত পণ্ডিতଙ୍କ চতুরতা ଏହି হারিবা গ্লানিরে সবু হেই একজুট ମୋ ଜୀବନକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ଜି ସଂକଟ କାଳିଦାସଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ସହ କେମିତି ମୁଁ କାଟିବି ଜୀବନ ଏହା ଭାବି ଅତି କ୍ରୋଧେ ପଦାଘାତ କଲେ କାଳିଦାସ ପଲଙ୍କରୁ ଖସି ଯେ ପଡ଼ିଲେ ଅତି କଟୁ ଭାଷା ଆଉ ଧିକାର ବଚନ ଶୁଣି
ଦାସ ଘର ତେଜିଲେ ବହନ। ଲାଞ୍ଛନା ସହିବାରଟି ସୀମା ରେଖା ଥାଏ, ସୀମା ଟପି ଗଲେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଅପମାନ କିଏ ବା ସହିବ, ଏତେ ଘୃଣା ପରେ ଆଉ କିଏ ବା ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ସେ ନେଇ, ଯୌବନେ କାଳିଦାସ ଗଲେ ତହିଁ ଧାଇଁ। ବଞ୍ଚିବାର ଲୋଭ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବ, ସିଏ ବା କାହିଁକି ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଡରିବ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳିଦାସ ବନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏକ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ। କାଳିଦାସ ସବୁ କଥା ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯେ ଦେଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ନର୍କରେ ପକାଏ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ, ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ହୃଦେ ଜନ୍ମେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ। କାଳିଦାସ କହିଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ପାଇବି, ଏହି କ୍ଷଣି କୁହ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି। କାଳିଦାସଙ୍କ ଏପରି ବଚନକୁ ଶୁଣି, ମହାମୂର୍ଖ ବୋଲି ସାଧୁ ପାରିଲେଟି ଜାଣି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ନାକ ସଳଖରେ ଯିବୁ, ତୁଣ୍ଡରେ ଶାରଦାଙ୍କ ନାମ ତୁ ଜପୁଥିବୁ। ଯେଉଁଠି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦେଖା ତୁ ପାଇବୁ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ତୁ ମାଗିବୁ। ସାଧୁଙ୍କର କଥା ମାନି କାଳିଦାସ ଗଲେ, ଏକ ନଦୀ କୂଳେ ଯାଇ ଅଟକି ରହିଲେ। କଳ କଳ ନାଦ କରି ଜଳ ଯାଏ ବହି, କେମିତି ସେ ପାରି ହେବ ଉପାୟ ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗେ ଚାଲିଗଲେ ପାରି ହେଇଯିବି, ହେଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛୁଆ ହୋଇବି। ସାଧୁ କହିଲେ ଟି ନାକ ସଳଖରେ ଯିବୁ, ଏ କଡ଼ ସେ କଡ଼ କେବେ ନ ହୋଇବୁ ବାବୁ। କାଳିଦାସ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିଥିଲେ, ନଦୀରୁ ବାଲି ଆଣି ସେ ବନ୍ଧ ଯେ ବାନ୍ଧିଲେ।
जेते भी बांधिले बंध जमा रुहे नाही नदीर खर स्रोते भांगी जाए तही कालिदासंकर मन भावना को जानी ब्राह्मणी बेशरे उभा हेले बीणा पाणी कहिले वृथा प्रयास आउ करो नाही जाओ जाओ अन्य बाटे जाओ पारी होई ब्राह्मणीर कथा शुणी कालिदास कहिले भांगी नाही साधुंक विश्वास नाक सड़खरे मुही नदीरे पशिबी मरिले मरिबी किंबा बंचिले बंचिबी ଏହା କହି ନଦୀ ଜଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଛାଡ଼ି ମାତା ନିଜ ରୂପ ନେଲେ କହିଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶୁଣ କାଳିଦାସ ତୋ ଉପରେ ଏବେ ମୋର ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାସ ସତ ନଦୀ ନୁହେଁ ମାୟା ରଚିଥିଲି ମୁହିଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠା ତୋର ପରଖିବା ପାଇଁ एते दिन परे मा दर्शन जे देले पाद तले पड़ी कालिदास जे कांदिले मूर्खता पणरु दुख लांछना भोगीची दे दे मा तोर कृपा बारी छिंची सुखी गले गाँ सारा चिंता हुए पुओ मुह सुखी गले माँ कांदी थाए सहजे सारला तांको परी केही नाही कालिदास लुह देखी पारिलेनी सही कहिले कालिदास तो भाग्ये पाठ नाही सात जन्म जाए मूर्ख रही बुरे तुही सात जन्म जाए तोर भाग्ये नाही पाठ एहा शुणी कालिदास कले मन कष्ट कालिदासंक मन को कष्ट हेला जानी मा सृष्टि कले एक पुण्य पुष्करिणी कहिले थिरे बुड़ दे सात थर यही क्षणी कटि जीव सात जन्म तोर पुष्करिणी रूपे तते गर्भरे धरिबी सात थर जन्म देई कवि कराइबी सरस्वतींकर कथा मानी कालिदास सात थर बुड़ देले कटि गला दोष सरसी उठी कालिदास प्रणमिले
शारदांक बर पाई महाकवि हेले शारदांक बर पुत्र कवि कालिदास जानिला जन जगत जानिला ए विश्व संभव मेघदूत रघुवंश संस्कृत भाषा रे लेखि गले कालिदास ऋतु संहार इत्यादि करिले रचना कवि नुहे महाकवि रूपे हेले गणा कवि नुहे महाकवि रूपे हेले गणा ऋतु संहार इत्यादि करिले रचना विद्या परि महाधन से दान करंती ज्ञानर आलोक देई अंधार नासंती तांको दया हेले सिद्धि पाए कलाकार सेही करिछंती सृष्टि गीत सात सुर संगीतर जननी से आनंद दायिनी शिल्पी हुए तांको पाई अमृत संधानी सकल वेदर से ही आद्य ओंकार सकल मंत्रर से ही मूल कर्णधार मुख हुई पाचाल फिटे तार तुंड पंगु लंघी जाए गिरी नुआइले मुंड कुंभकर्ण राक्षसर जीभरे बसिले कौशल रे बरदान बदलाई देले सोई सोई दिन तार गला तही बीती सोई नथिले सभिंकु देई थांता भीति धन जन गोप लक्ष्मी जेते थाउ जहा बेकार हुई नथिलेटी तांको दया आखि थाई थाई अंध मनीष हुई अंधार दिशई जदि शिक्षा दीक्षा नहीं जीवनटा व्यर्थ हुए हेले केही मूर्ख अज्ञान अंधार देई थाए महादुख निशुंभ बुद्धि को कले से ही भ्रम भ्रम करी दुर्गा कले महिषा निधन सद्गुण वैभवशालिनी से ही माँ सत चिंता कले जाई मिले तांको दया तांकोरी दयारे वेद वेदांत पुराण रचना करिछंती कवि मुनिगण तांको दया न होइले लेखनी चालेना दिगहरा होई जाए कविर कल्पना तांको पाई सबु ग्रंथ साहित्यर सृष्टि तांको पाई माळ माळ शब्द हुए वृष्टि
দেবী দিব্য ভূষণ ভূষিতা চন্দ্রিকা চন্দ্রবদনী পাতক নাসিনী সৌদামিনী শুভরূপা সৌম্যা ব্রহ্মজ্ঞানী মহাবিদ্যাধারী চতুর্ভুজা কামরূপা পদ্মলোচনী জননী করবারে কৃপা সুভাষিনী সৎ জ্ঞান সৎ বুদ্ধি দিয় ভক্তিরে পূজা করন্তি যেউ পুଅ ଝିଅ বিদ্যার মন্দির মাতা জ্ঞানর মূরতি মহা অন্ধকার নাশি দিয় দিব্য শক্তি ব্রহ্মা সৃষ্টি করিছন্তি এ সারা জগত ব্রাহ্মী সৃষ্টি করিছন্তি মধুর সঙ্গীত সাত দিন সাত বার সাত কোটি রঙ্গ সাত সুরে বন্ধা এই জীবন তরঙ্গ অমৃত যেপরি অমরত্ব দান করে সঙ্গীত সেপরি প্রাণে মহানন্দ ভরে অথয় অধীর মন হই যায় স্থির কর্ণরে পড়ই যেবে মধুময় স্বর স্বরর জননী তুম্ভে বিদ্যার সাগর তুমরি পদ্ম পাদকু কোটি নমস্কার তুমরি পদ্ম পাদকু কোটি নমস্কার